Greetings and welcome to Prayer for America and the Nations. I'm Walter Zagarevich with Global Vision Ministries. Bienvenidos a Oración por América y las Naciones. Me llamo Walter Zagarevich con la misión Global Vision o Visión Global. Thank you for joining us. And before we go any further, please take your phone and share. Gracias por sintonizar. Y antes de seguir adelante, les pido que por favor compartan este programa con sus amistades por Facebook, YouTube y en los diferentes lugares donde nos puede encontrar. Please share this program wherever you are watching us on Facebook, on YouTube. It looks like I'm having a little glitch on my Facebook, but wherever you are watching us, please share this program. Por favor, compartan este programa. And let me just check on this because I am having a little difficulty. But today we have a special guest with us. Hoy tenemos una visita muy especial con nosotros, Sergio Núñez de Arco. Sergio Núñez de Arco, welcome. Thank you. Thank you. It's a pleasure to be here with you again, Walter, after traveling. Yes, it's a pleasure to have you here. Es un placer estar contigo, Walter. Bueno, el placer es nuestro, es mío también. Sergio, qué lindo tenerte aquí hoy. It's so wonderful to have you on here. And I'm just checking my Facebook here. Would you greet the people while I see if I could fix my glitch over here? Okay. Oh, yeah, definitely. And I can, yo también puedo traducir en español, sí. Sí, por favor. So I'm actually trilingual. My mom is French. Yo tuve Dios hizo bueno, me escogió que naciera en Bolivia con una madre francesa. So God chose that I was born in Bolivia with a French mother, so ended up trilingual, studying here in the United States, estudié en Estados Unidos, y me casé con una americana, entonces así terminé aprendiendo inglés también. My wife is American, and I went to college here in the United States, so I ended up speaking English. And my wife is Walter's niece. Mi hija es la sobrina de Walter. Entonces, Tu esposa, sí. perdón, mi esposa. ¿Qué dije, mi hija? Sí. Es, Está bien, entendemos okay, por la confusión de idiomas aquí, pero qué lindo tenerte aquí. Y estoy teniendo un problemita aquí con Facebook, así que sigue conversando. claro. Por Dale favor. nomás, sigue. Sergio, la razón que he pedido a Sergio estar aquí, the reason I asked Sergio to be on here, he was such an important asset and blessing to the people in Cuba when we were there. And we often talk to pastors on here, and we seldom hear from people in the business world, people we call lay people, but really lay people can be just as effective, if not more effective, than pastors behind a pulpit in spreading the gospel of Jesus Christ. La razón que tengo a Sergio aquí, él ha sido de gran bendición. Dios lo había usado grandemente en nuestro viaje a Cuba. Y aquí tenemos muchas veces a pastores. Y lo que a veces no nos enteramos que Dios puede usar no solo un pastor detrás de un púlpito, pero aún más puede usar un laico, lo llamamos laico, pero en realidad ellos tienen la oportunidad de ministrar a muchas personas con quienes se encuentran en negocios, en trabajo, en otras situaciones, personas que muchas veces el pastor nunca tendrá la oportunidad de ver o conocer. So those people that you get to be with, you are in contact with, are people that perhaps a pastor will never get to see or meet. But I would like you to just share more because this is a component, this is an area that is little talked about, in my opinion, and is so important in spreading and the kingdom of God around the world, because it's not just going to take preachers, it's going to take everyone being involved. And you are someone that I see great potential
and God using to help churches, to help pastors, to help people in places like Cuba and other nations of the world. You've done it in Bolivia. Y yo veo que Dios quiere usar personas como a ti, especialmente a ti, en lugares como Cuba, Bolivia, otras partes del mundo. Sergio, compártenos un poco de lo que había pasado en Cuba. Estuviste con Lisa en el programa de lunes, pero eso fue en inglés. Y por supuesto, personas que no hablan inglés no pudieron disfrutar de lo que habías compartido. You shared with us, you were on here with Lisa on Monday, and wonderful things you shared, but it was in English, and people who don't speak English but only speak Spanish were not able to participate and receive some of that benefit. But please, Sergio, would you share a little bit here and translate for yourself, if you would, while I still try to work out my glitch here. Claro, no hay problema. Lo que dice Walter es importante y también me impactó mucho el viajar con pastores. Mi esposa y yo éramos los únicos que no eran pastores en el viaje. The trip was very impactful for Lisa and I, the trip to Cuba. Lisa and I were the only ones that weren't pastors on as far as the crew went. And sorry, I'm gonna silence my computer as well here. Oh, no problem. We don't really hear it, but that's okay. Oh, okay. Go ahead. Estaba silenciando la computadora. Pero lo que me impactó es de ser una persona, como dice Walter, que no es pastor, pero que está empezando a ver el impacto de los negocios como una extensión de la iglesia. Que no eres cristiano solo en la iglesia, pero tu fe se expresa en lo que haces todos los días, quién eres en casa y quién eres especialmente en los negocios, donde pasamos la mayoría de nuestro tiempo. So it started becoming very clear to me during the trip the importance of having businesses and who we are outside of the church. Of course, we spend most of our time at work. So the time that we spend at work and with our families, how important that is that it be an extension of the church, and how powerful it can be to have a business that's aligned with the church's interests too. So as an outreach, business as an outreach. Entonces la importancia de tener negocios como una extensión de la iglesia donde los intereses están alineados. Y eso lo vi claramente que había un tremendo potencial en Cuba. Y al pensar de cómo poder hacer que nazcan negocios cristianos con la Biblia como base y fundamento de valores de un negocio, es que me di cuenta la importancia de que es realmente una extensión y la importancia del cambiar el tipo de mentalidad que tenemos para los negocios. So in seeing and thinking about business as an extension of the church, and what a Christian business would look like, a business that's founded on biblical principles and with the Bible as its main core values, how that would look like, specifically in terms of the goals of a business and how it's structured, and that just became very powerful to me to realize that a lot of what I had been studying in business school and in all the books about how to grow a successful business, it really aligned with the word in the Bible. Me di cuenta que al empezar a tratar de explicar cómo construir negocios cristianos con la Biblia como base, que mucho de lo que aprendí en la universidad sobre negocios y mucho de lo que aprendí prácticamente en negocios y en los libros sobre cómo construir negocios exitosos, que se alinean con la Biblia. Y mucho de esto tiene que ver con la mentalidad, cómo es el cambio de mente cuando uno emprende un negocio cristiano, cómo ve las cosas. So a lot of what we spoke about in Cuba started, I would say, half of it was about a change of mindset, about our identity in Christ, about our power in Christ,
and how out of that flows the why of a business. Entonces, mucho de lo que hablamos en los talleres en Cuba fue sobre nuestra identidad en Cristo como cristianos, el poder que tenemos a través del Espíritu y cómo eso va a influenciar el porqué de nuestros negocios. So that change of mindset was really important. And what I saw with entrepreneurs in Cuba was a stifling of dreams. Una de las primeras cosas que realmente me impactó entre los empresarios en Cuba es que muchos no querían soñar mucho más allá de Cuba, mucho más allá de las restricciones que percibían dentro del ambiente. So the stifling was due to a lot of restrictions that they saw with infrastructure or just the environment that the business environment they have to work in. And when you adopt a new mind with Christ as an heir of the kingdom of God, you end up with feeling very wealthy. And when you know you have the power of the Holy Spirit behind you, you end up feeling very powerful and capable of a lot more. Entonces, cuando uno se siente empoderado por el Espíritu Santo, se siente que ya de un golpe es capaz de hacer mucho más de lo que antes percibía como límites. Entonces, eso fue lo primero de lo que hablamos, es de que no está mal de soñar y de soñar en grande. Entonces, hablamos con empresarios que querían, por ejemplo, poner carpinterías en 1, 2, 3 ciudades. Empresarios que querían importar barnices para uñas y manufacturarlos en Cuba, haciendo mezclas locales, por ejemplo. We spoke with entrepreneurs who wanted to be carpenters and set up not just a small carpentry shop, but 1, 2, and 3 in various cities in Cuba and have employees. Other entrepreneurs were thinking about, there's so much nail polish being sold in Cuba, but it's all really bad quality. It's all imported. What if we imported really high quality ingredients and used the cheaper labor in Cuba to put them together and blend the colors and bottle them locally so that we could develop a new market of a higher quality product here? Entonces, esa pasión de buscar las oportunidades, de qué es lo que se puede hacer dentro del ambiente y que no se sientan como que víctimas de las circunstancias. The victim mentality was a big one to overcome, of saying, oh, I can't do this, because of that, because of this. And realizing that a lot of it, under your new identity in Christ, is the voice of the enemy trying to stifle you and keep you down. Fue muy importante charlar con los empresarios de que cuando tienen esos sueños y quieren ir adelante, que no tomen una mentalidad de víctimas, diciendo no puedo hacer esto y el otro porque el clima, la infraestructura o esas limitaciones o tal vez me roben, y que se den cuenta que como hijos de Jesús y con el poder que tiene el Espíritu Santo, que cuando escuchan esas voces que los quieren aplastar y limitar, que sepan que no es, que muchas veces es la voz del enemigo, y que tengan cuidado con eso. Todo lo que los hace, les hace perder las esperanzas, los hace tristes, los hace sentir prisioneros, es definitivamente la voz del enemigo, ¿no? So that was one of the first things, was realizing, hey, we have power. It's okay to dream, but also there's an enemy and we're in a spiritual war. So we have to be careful with not listening to those lies. And then it became more practical. So we did 5-year plans, 2-year, 1 year, 6 month, down to today. What do you need to do today to take action? Because most entrepreneurs stay in the dream phase and never actually take action. También hablamos de la importancia de no solo soñar, pero también de tomar los pasos hacia adelante en sus sueños. Muchos emprendimientos se quedan en los sueños, entonces hablamos de tener
planes a 5 años, 2 años, 1 año, 6 meses, y lo achicas hasta que tienes el plan de hoy y con una lista de qué es lo que tienes que hacer y tomar ese paso. Siempre veo a muchos empresarios de nuevamente escuchar la voz del enemigo que les dice que lo hagan mañana o que pospongan o que y les hace también confundir. Cuando se sienten confundidos, muchas veces es que no pueden escuchar la guía de Dios. One of the key tools of the enemy is to confuse us. So we have too many goals, too many things to do, too many things to chase after, and not enough clarity. And the importance of praying for clarity and again, being co-laborers with God means He's helping you out. And getting clarity on what you need to do today and doing it is something we can get as Christian entrepreneurs. Esa claridad de qué es lo que necesitamos hacer hoy y hacerlo es lo que tenemos, la promesa que tenemos como cristianos es que Dios, como co-trabajadores con Dios, podemos contar de que no es solo dependiente de nosotros el éxito, pero es un éxito conjunto, ¿no? And I think that's really important to realize that when you are successful, it's not me, it's not thanks to me and my hard work. It's as Christian entrepreneurs, we realize that we're co-laborers with Christ. It's God working through us to accomplish things. So it takes away that weight of I accomplished something and now I need to accomplish something better. And I think that's very prevalent amongst successful entrepreneurs or authors, that are always trying to one-up themselves because they think it was all up to them. So keep taking that weight off and realizing that we're co-laborers with Christ. And if we got anything done, it's thanks to God. Entonces, eso nos quita mucho presión porque cuando somos exitosos sabemos de que lo que logramos hacer fue gracias a Dios. Entonces, creo que eso fue, Walter, que realmente llegamos a despertar a los hermanos cubanos empresarios, a darse cuenta que pueden soñar, pueden hacer planes, pero tienen que tomar acción y tienen que verse como colaboradores con Dios. Amén. Amén. Y es una cosa importantísima. This is very important. I remember having Brett Johnson on here. Recuerdo tuve al hermano Brett Johnson aquí. And what he shared, I don't know if he shared that on the program or privately, but there was a situation where the husband was the pastor and the church started growing and his wife was running a business or several businesses and she was going to quit that to help the husband, which sounded like a noble thing to do. Había el hermano Brett Johnson, con él estaba hablando y no recuerdo si lo compartió en el programa o después, pero había un pastor que la iglesia estaba creciendo, no sé si era 80, 100 personas, y la esposa iba a dejar los negocios donde ella, que ella tenía para ayudar al pastor, algo noble, algo parecía bueno, pero él empezó a preguntarle, bueno, ¿cuánta gente tienes estás supervisando en esos negocios? Si no me equivoco, era como 500 personas. And so he asked them, he says to the wife, he said, well, how many people are in those businesses or that business that you are supervising or overseeing? And I believe it was something like 500 people. And so she was going to quit an opportunity to minister to 500 people to help her husband in a church with about 180 or 100 people. And so he got them to think this through again and said, wait a minute, you have an opportunity here. That is a congregation that you have there. Yes, you're not standing behind a pulpit and preaching to them, but you have an opportunity to impact their lives, to influence their lives, to be involved in their lives with 500 people. Y entonces le dijo, bueno, vas a dejar a estas 500 personas donde tienes la oportunidad de impactar sus vidas
vidas, de hablar. Sí, no vas a estar detrás de un púlpito predicándoles, pero tienes la oportunidad de impactar sus vidas, de tener una influencia en sus vidas y vas a ir a ayudar a tu esposo que está tratando con 100 personas o 80 personas, no recuerdo el número, y entonces le dejó pensar que en otra forma. It got him to think in another way. And unfortunately, many times we think of ministry as only in the church, and that is not correct. That is not biblical. Muchas veces pensamos de ministerio sobre la obra dentro de la iglesia y realmente eso no es bíblico, porque la mayoría de la gente no está en la iglesia, está fuera de la iglesia. Hay que ir y alcanzarlos y Dios nos da oportunidades. So we need to go and reach them, and God gives us opportunities to have an impact. And one of the things of the church in Ukraine, for example, una de las cosas de la iglesia en Ucrania actualmente, que ellos están siendo las manos, los pies, las manos y la voz de Jesús en una forma práctica a la gente que no tiene que comer o la gente que está buscando un lugar donde pueden alojarse temporariamente corriendo de la guerra, de las bombas, y la iglesia está siendo utilizada fuera de las paredes de la iglesia para ayudar a estas personas, y estas personas ahora están acudiendo a las iglesias porque han visto en una forma práctica el amor de Cristo y lo que es el evangelio, no solo en palabra, pero en las obras. So what's happening is people are coming to the churches now because the church had reached out to them, and in a very practical way, they have experienced the love of Jesus, not just in words, but in action by what the people had done by reaching, helping them, feeding them in a moment when they had no food, bringing them to some shelter to protect them from the bombings and the shellings. And so what they realized is that now they're not just preaching from a pulpit, they are preaching on the streets. They're preaching not only with their voices, but with their actions. And that is having a tremendous impact on people's lives. And people that would never, ever have set foot in a church are coming to churches because of that. Y gente que nunca hubiera pisado dentro de una iglesia están acudiendo a las iglesias. ¿No es así, Sergio? Isn't that so, Sergio? Yeah, and that's so. I think that the way that you do business will attract people to the churches in the sense that you are the salt of the world. So they'll realize that why is he so fair or honest, or what's the foundation behind this? Because it doesn't make financial sense. So why do they do things like this with these sets of values? There must be something that they value above money for some reason, and that people are curious about. And then it becomes evident that it's because your hope is not in material goods, but it's in heavenly goods. That's right. Así es, como Sergio acaba de decir, que, digamos, la gente empieza a preguntar, ¿por qué haces los negocios en la manera que los haces? ¿Por qué eres tan honesto en tus actividades cuando hay otra forma que podrías hacer, quizás obtener más ganancia? ¿Por qué eres tan, digamos, bueno con la gente cuando esto a veces no tiene sentido en cuanto a negocio? Pero ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué realmente te preocupas por la gente? No, eso es lo que estabas diciendo, ¿no, Exacto, Sergio? porque se te das cuenta de que el valor, la gente va a empezar a decir, bueno, no tiene sentido a nivel negocios lo que haces. Podrías ganar un poco más si tal vez ocultarías esto o tal vez lo mezclas con esto, pero lo estás haciendo muy bien porque valoras algo por encima de lo material, de ganar más dinero. ¿Y qué es lo que estás valorando más? Y eso como cristianos nos damos cuenta que Dios quiere estar mucho más por encima del valor material.
God wants to be way above our material goods. Because when we feel like we need to earn more and sacrifice values, we realize that we distrust God and we say, oh, if it's not up to me, I'm not going to eat. If it's not up to me, I'm not going to be able to pay for the doctor bills. God has other things to deal with. I have to, and then you feel that pressure. It's all up to you, but that's not the truth. Así es, digamos que a veces las presiones, uno empieza a pensar, bueno, no sé, como que Dios no me ha provisto, no tengo cómo pagar las cuentas y podemos empezar a buscar otras maneras que realmente no son lo que Dios quiere que hiciéramos. Y yo creo que en esto, Sergio, es algo importante porque a veces la gente va a alguien porque es un cristiano y si esa persona lleva digamos, ese nombre, tiene que mostrarlo en su actitud, en su manera de hacer negocios, porque desafortunadamente a veces hay gente que ha dicho, bueno, mejor hubiera ido a cualquier otro taller porque son más honestos que estos que dicen que son cristianos o tienen el pescadito allí en, el, en su publicidad. Y eso está muy mal, eso tiene que ser corregido, ¿no? No, digamos, a veces ponemos esa cosa allí para que la gente como que sepa que somos cristianos, que vengan a nuestro negocio, pero si no nos portamos honestamente, eso es muy malo, porque eso da un mal nombre al evangelio y a la iglesia y a la persona de Jesucristo. So we have to be careful with this. Sometimes people put a little fish, the symbol of being a Christian in some way. But I've heard people say, "Well, I'd rather have gone to just any other shop that were more honest and with that one that had that little fish." And I thought they were Christians, but I feel like I was taking advantage of, and so on. And so we have to be careful. If we're going to wear a badge, sometimes I think it's better not to put that, but just act properly and let people ask you, why are you doing that? Let them notice that difference in your attitude, in your speech, and your way of doing business, and see that honesty and say, there's something different about you. And that's an opportunity to say, well, the reason I'm different is because I serve Jesus, and I just feel that I need to serve others. Y por eso es bueno no solo poner allí un título, sí, soy cristiano, pero que demuestra nuestra actitud y nuestra forma de hacer negocios, que realmente somos cristianos, y que la gente entonces nos pregunte, ¿por qué que eres así? ¿Por qué que eres diferente? ¿Por qué que haces las cosas de forma así? Y allí la oportunidad de decirles, porque soy cristiano, porque sirvo a Jesús, y entonces de esa manera nosotros podemos compartir de nuestra fe. ¿No es así, Sergio? Isn't this so, Sergio? Sí. Cuando tenemos esas bases y fundamentos, terminamos actuando y conduciendo nuestros negocios de manera diferente. When we have those values, we end up doing business differently. Just as an example, I work with quinoa farmers in Bolivia. We support 3,500 farmers down there that we purchase from, and then we bring the quinoa to the United States to be sold in various venues. And we realized that with the higher demand, the growers were not taking good care of their earth in the way that they were plowing, and we're getting decreasing yields and increasing desertification. The land was becoming, it's already very dry, but it was becoming like a desert. I'll translate that part. Me di cuenta, yo trabajo en Bolivia con unos 3,500 pequeños productores que plantan quinoa y ayudamos a comprar su producto y a traerlo a Estados Unidos, de venderlo, para que ellos tengan un mercado seguro para sus productos. Pero al crecer en demanda, nos dimos cuenta también que las prácticas que los productores estaban aplicando no eran buenas para el ambiente, para sus tierras. Vimos una degradación de las tierras. So when we saw that the land was degrading, and we thought to ourselves, well, is this as a believer to myself, is this right that I'm
contributing to a degradation of land. Should I turn a blind eye to that or not? As a calling, there's a Bible verse that says, nature yearns for the sons of God to be revealed. Mm. And we need to understand, what are we doing? What's our stewardship of the land, and to be responsible, meaning ability to respond to something we see. And even though now we have to shift resources to help farm differently, which creates less money, it's doing the right thing. So those are the actions that you realize your values are in a different place. Well, It's, just to interrupt you here, for example, we see in the Bible that God told his people that every seventh year they were to give the land a rest. Now, there was a reason for that, and we know that if you talk to farmers, I think they try to practice that of leaving a field, part of their field, every 7 years to give it a rest. Well, if you don't do that, the land does not recover, and all those minerals that were taken out of that land to produce that crop get depleted. Then people have to add more artificial fertilizers of different sorts or manufactured fertilizers to try to get that land to grow more, because people want to utilize it every year. And so, but there are reasons for that, just like God gave us the instruction to take 1 day of rest a week. Our bodies need that. And if we don't do that, I mean, we may not see it today or tomorrow, but eventually our bodies begin to show the effects of not following God's principles. Lo que estoy diciendo, que en la Biblia vemos que Dios había dicho a su pueblo que dejen descansar a la tierra cada séptimo año. Y lo que pasa, si los agricultores, yo creo que procuran de hacer eso, parte del campo cada 7 años, dejar que descanse y producir en otras partes del campo, y roteando para que haya esa cosa, pero quizás no todos lo hicieron. Lo que pasa que si la tierra no descansa, no tiene la oportunidad de recuperar los minerales y lo que necesita para producir esa cosecha. Y así también con el ser humano. La Biblia nos instruye que tomamos el séptimo día, un día de descanso cada semana. Cada 7 días debemos descansar, si no, nuestro cuerpo tarde o temprano va a mostrar las dificultades por causa de no seguir los principios bíblicos, porque tienen razón para nuestro beneficio. A veces miramos, bueno, es una restricción de Dios, ¿para qué? Para eso, pero es porque Dios nos ama y Él conoce nuestros cuerpos y es para nuestro beneficio. Sergio. No, creo que es importante también darse cuenta, como por ejemplo con los productores en Bolivia, cuando algo veíamos que los rendimientos bajan y la tierra se desertifica, que algo estamos haciendo mal y tenemos que ver cómo reparar el problema, aunque nos cueste más, porque es lo que es correcto. No podemos explotar los recursos naturales y a detrimento de ganar más dinero, Sí. porque ahí es donde te das cuenta que quieres ganar más dinero contra tu llamado como hijo de Dios de cuidar la creación de Dios, sí. ¿no es cierto? Tal vez lo puedes decir en inglés. No, no, I think sometimes we have that we make those value sacrifices of, like in agriculture, where you need to produce more and more to the detriment of the land's health, and you turn a blind eye to something that's happening there. And it might be that your land is becoming very poor, or it might be that the product that you're selling is highly contaminated with chemicals to the detriment of the consumer. And as a believer, when I know that that's happening, because I'm doing so to maximize my earnings, I'm sacrificing my values, my love for God's creation, and my love for people to make more money. And I realize that that is grinding with who God's called me to be in his mission. And so that's where you stop being salty.
That's right. That's right. You're not the salt of the earth. Y ya dejas de ser la sal de la tierra. Sergio, in tu visita a Cuba, in your visit to Cuba, you observed, you talked, I noticed you had a lot of interaction with people, and you were the most sought after a team member. People would, we would sit down to eat, and you'd be missing because someone would catch a moment here and a moment there and ask you some questions. And I know that not only were you teaching them, but you were taking copious notes, and I thought that was very, very powerful because you were trying to learn from them how you could help them, and how you could instruct them to a better way of doing things. Cuando estuvimos en Cuba, lo que observé que la persona más buscada fuiste tú, en que nos sentábamos a comer. ¿Dónde está Sergio? No está alguien siempre a un lado, te llevaba para hacerte unas preguntas más. Y me había dado cuenta que tenías un cuaderno, y no solo que estabas instruyendo, pero estabas anotando, apuntando observaciones, y escuchabas a la gente para mejor poder ayudarles, entendiendo en la situación que se encuentran. You did this because you solved the situation, you understood better the situation where they were. Y Cuba es diferente a muchos países, and Cuba is very different from other nations. And so principles that we apply are more challenging to apply there because of the situation, the reality of the situation here. Así que los principios que normalmente se aplican en el comienzo de negocios es más desafiador, es más quizás difícil por la situación, la realidad que existe en Cuba, que quizás en otros países, aunque sean pobres, pero es diferente. Tal vez podrías decir algo que, porque hay, y creo que hay gente en Cuba que están sintonizando ahora, y desafortunadamente por alguna razón esto no salió de inmediato a mi Facebook, sino que está en lo de la misión en Global Vision, y está en YouTube, está en los otros lugares, pero hubo un poco de dificultad en el comienzo, y después vamos a procurar de ponerlo de vuelta. We had unfortunately, a glitch in getting it on my profile on Facebook today, and it started last night. But I wanted to say that, and I feel bad because some of you tune in on Facebook, and so you missed that first part. We will replay this later. Vamos a poner esto otra vez más tarde para que puedan verlo. Pero yo quiero decir esto. I just want to say this because there are people that were in Cuba, did not get a chance to be in the sessions, the workshops with Sergio. Hubo gente que en Cuba hubiera querido estar en los talleres donde estaba enseñando Sergio, y por eso quería que él compartiera un poco más aquí para esas personas también beneficiar. So I wanted him to just share a little bit more that could benefit those that would have liked to have been in those sessions, but were not able to, and because maybe they just were not physically there in that region, or simply because they were also maybe a pastor and were in the other session. Y alguna de estas personas quizás no pudo participar porque físicamente no estaba en una de esas regiones, o quizás porque son también pastores o líderes espirituales en la iglesia, y tenían que decidir o estar en el taller con los pastores, o en el taller con Sergio, y no pudieron estar dos veces. Así que, Sergio, si hay algunos principios, algunas cosas que aprendiste que pueden ser de gran ayuda a nuestros hermanos cubanos, puedes compartirlo. If you could just share some things that are so the key from your experience in Cuba that you feel would help them there. So I typed up, and I'll share my notes once I clean them up, of things that I spoke about in Cuba and shared. Las he pasado limpio mis notas,
y las voy a compartir, las voy a pasar a Walter para que él las disemine. But one of the things that I mainly saw in Cuba was a tremendous, so I would be taking notes, but really I was looking at so much potential that was just waiting to be ignited because they're having a time that's crucial in the history of the country when there's that opening to legally have a small business, which was unprecedented. So now they need to work within a legal framework that's still being defined and it's constantly changing. So it's as if the gray area gets bigger or smaller constantly, and you have to constantly be either outside the gray area and the white area, or all of a sudden you were operating in the white and now you're in the gray, and you have to see how to get back on the white. And so it's very tricky, but tremendous opportunity because of the human resources that you have there, the cost of labor, and the natural resources. Entonces, lo que yo vi, sobre todo en Cuba, es de que hay una tremenda oportunidad y es un momento en la historia del país crítica porque se está permitiendo por primera vez a las pequeñas y medianas empresas a ser legalmente establecidas. Y esto quiere decir que ahora ya pueden haber legalmente negocios cubanos que se enfocan en el mercado local o exportación. Y lo difícil es de que al mismo tiempo se están creando regulaciones que son nuevas, van cambiando. Entonces, los empresarios que antes estaban en el área blanca ahora están en un área gris y tienen que volver al área blanca. O sea, dentro del esquema de lo que se puede y no hacer, cambia frecuentemente. Y por ende se necesita muy buen asesoramiento legal y contable. So one of the things I noticed is that small entrepreneurs need to be advised legally and in accounting practices. And again, I see that the church as a hub for that would be great. So to have brothers that can advise others in legal and accounting practices because they know them because they're specialists in these things. And you can use the church as a hub for resources for small businesses. It's unprecedented. Entonces, la iglesia como un núcleo de recursos para pequeños empresarios es una gran oportunidad. También lo que vi es de que la capacidad intelectual de los cubanos es muy alta, muy buena educación y mano de obra que es barata y amplios recursos naturales. So the capacity, the education that the everyone from the countryside. I've never seen this, Walter, whether I'm in France, in the countryside in France, talking to quinoa growers in France, the intellectual level that you see in Cuba in the middle of the countryside. I hate to say this to the French countryside dwellers, but I mean, I was surrounded by engineers, doctors, mechanical engineers, accountants, economists, and we're under palm trees. Yes. And they're struggling to make ends meet, making $60 a month. And the potential for these people to be running a small industrial center or running a small company which has many moving parts is just premium. So I was really amazed by that. Tal vez lo dices en español. Sí, no, o sea que para mí fue realmente impresionante de ver a los pequeños a estar debajo de palmeras en Cuba, rodeado por ingenieros, economistas, enfermeros, y el nivel de educación es muy superior a lo que yo pude ver incluso en el campo en Francia, por ejemplo, hablando con productores agrícolas allá. El nivel de educación es muy superior en Cuba a países desarrollados como Francia. Entonces ya ves el nivel de recursos humanos disponibles es enorme. Entonces, de nuevo, lo que estaba realmente yo anotándome es qué se necesita para... Es como si tienes que encender un fósforo y tirarlo sobre un bote de gasolina. It's like, what I was really taking notes on is I pictured it's a bucket full of gasoline and all you need is to throw that match. And what's going to take that ignition? And it's about to go. And when it goes, it can be used for good or for bad. So when small and medium companies really develop,
they can develop with the old state of mind of greed-based capitalism per se, or you can have a Christ-based enterprise. Entonces, lo que yo estoy describiendo es de que Cuba es como un bote de gasolina que lo único que le falta es echarle un fósforo y eso puede explotar de buena manera o de mala manera. De mala manera es seguir los pasos de un negocio basado en la codicia, en la ganancia personal, en la destrucción, explotación de recursos naturales y explotación a la gente, o nuestra visión, que son negocios basados en la palabra de Cristo, donde la meta es de amar a Dios y amar a sus prójimos, cuidando responsablemente los recursos naturales y a la gente. Y esa es nuestra visión. Entonces, ¿cómo podemos utilizar a la iglesia para encender eso y hacer que se expanda por todo Cuba? I think we have that chance in Cuba. There's still time to actually be that igniter using the churches as the nucleus for a tremendous birth of small and medium enterprises that are based on Christian values, that value loving God and loving your neighbor above loving money. And I think when you do that, you treat natural resources differently and you treat your employees differently. Even the products that you make will be different. Amen. That is so good. Let me ask you this, Sergio. What is the one thing that one of the limitations that you heard from people, and I think you've helped them to look beyond that? What is the one thing that was kind of a common thread? ¿Qué es alguna de las limitaciones que más habías oído de las personas con quienes trataste allí en Cuba? The limitations went from access to advice, so just business advice, to help with accounting, legal, but the main one was access to resources, so money, startup cash, to be able to, hey, I want to buy a few screen protectors and a computer so I can set up my little shop to repair cell phones, and to, when a cell phone comes in locked, to be able to unlock it so that it works in the Cuban networks. So an entrepreneur was asking me, hey, this would cost me $1,000 to start up a business. Entonces, entre las limitaciones, escuché de más consejos sobre negocios, pero también de apoyo legal, apoyo contable, pero sobre todo apoyo financiero para tener capital de arranque. Puede ser, por ejemplo, préstamos para un empresario dice, bueno, yo quiero tener una pequeña tienda de reparación de celulares y para descodificar los celulares. Entonces necesito una computadora y necesito algo de materiales. Y con $1,500 o $1,000 yo ya puedo lanzar mi emprendimiento, pero necesito eso para arrancar. So really the startup cash was a main issue. And so I worked for 3 years in Bolivia, doing exactly that, managing a small investment fund whose purpose was to develop small and medium enterprises. So we would invest, but this was larger amounts. So we'd invest $200,000 to $1 million per company. In Cuba, you'd be looking at 1,000 to maybe 20,000 or 30,000 per business. And it would mainly take the shape of loans. But I can see that would really fuel businesses, especially if you have anything that can be brought in to be put together and brought back out. So I would really, if there was a fund like that, I would really focus on half of it being export geared, so it generates dollars for Cuba. I think Cuba has a major issue is it's not generating many export revenues. And when you don't generate dollars, you don't have dollars to pay for medication, cement, fuel, everything. Cuba is a net importer currently. My vision for Cuba is that it'd be a net exporter. And how do you get to that is really the small and medium enterprises present a tremendous potential there to become a net exporter.
Bueno, gracias, Sergio. Yo creo que esto ha sido muy bueno. La última parte, perdón, no sé si lo dijiste todavía en español, pero sería bueno decir eso también en español. Pero quisiéramos orar por Cuba y quisiéramos orar por estos emprendedores, los que ya han empezado, los que quieren empezar algo, que realmente vaya de un sueño a una cosa práctica, porque la realidad es que nuestro deseo es ver a las iglesias de Cuba ser bendecidas y pueden ser bendecidas y el reino de Dios puede extenderse grandemente con el apoyo de los emprendedores y realmente hay muchos que desean hacerlo ahora, necesitan una manito, digamos, de ayuda, pero Sergio ha visto el potencial que existe y actualmente yo creo, como has dicho, que sí, es un país principalmente importador, pero podría cambiar eso y llegar a ser un país exportador y allí es donde tendrían divisas para poder pagar por las medicinas, el cemento, otras cosas, petróleo que no tienen en el país. Y eso sería de gran beneficio. So this would be of great blessing. I want us to pray for those entrepreneurs, potential entrepreneurs who are in that level of dreaming that they would find a way with God's help to bring it into practical level. And you know, God is the same God, whether we are in Cuba or in the United States. It may seem difficult, and one may seem a lot tougher than the other, but God is the same God, and He can make resources available to us and to these business people. And I just want to thank you, Sergio, for your heart of love to God and your heart for helping the people in Cuba. And I just pray that God will bless this that you have ignited or started there in Cuba. Quiero decir muchísimas gracias, Sergio, por tu corazón, tu amor a Dios, tu amor al pueblo de Cuba y tu deseo de ayudar a la gente allí en este momento difícil que están pasando. Y yo quisiera que oremos por estos emprendedores y futuros emprendedores. Así que maybe we could do this. Maybe you can lead us in prayer for them. I think you understand better than anybody what they're going through and what they're facing. And maybe you could just say a short prayer for them, and not just the ones in Cuba, but other nations of the world. There are people facing and wanting to do things like this in Nepal, in India, in Pakistan, and people tune in from those countries to this program. Places like Ukraine, well, they were beginning to develop a lot of small enterprises until the war came, but I think there's going to be tremendous potential when the war is over there as well. Yo sé que hay gente que sintoniza no solo de Cuba, pero de otros países, de Nepal, de India, de Ucrania, de otros países. Y yo sé, por ejemplo, en Ucrania se empezaban muchas empresas pequeñas, medianas, etcétera, hasta que vino la guerra. Pero yo creo que al terminar la guerra va a haber mucho potencial allí para desarrollo también. Así que, por favor, Sergio, ora por estos emprendedores que están oyendo, que están sintonizando y aquellos con quienes te habías encontrado en este viaje. So please, would you pray for those that are listening, those that are watching, but also for those that you had interacted with there in Cuba, Sergio. Mhm. Dear Lord Jesus, Señor Jesús, it is good to be here with Walter and other entrepreneurs. Señor, es bueno estar aquí con Walter y otros emprendedores. To be an entrepreneur is to take on a daunting adventure, something that can be scary. Yo sé que es un desafío muy grande de uno hacerse emprendedor. With you, Lord, we can be fearless. Pero con ti podemos ser serios.
We know that you're with us every step of the way. Sabemos que estás con nosotros cada paso del camino. Help us to know what is your heart for our businesses. Y Señor, ayúdanos a conocer tu corazón, tu deseo para este negocio, para esta situación. We want to be your co-laborers and work with you to bring your kingdom to earth. Queremos ser colaboradores contigo, Señor, para traer tu reino a esta tierra. Please, Lord Jesus, protect our entrepreneurs from discouragement and from the lies of the enemy. Señor, te pido que protejas a nuestros emprendedores de digamos, del susto de la cosa, del desafío y también de las mentiras del diablo. That they would take that little step and plant a little seed that would grow into a large tree with many fruits. Señor, pido que tomen ellos ese pequeño paso de plantar la semilla que va a crecer a un árbol que producirá mucho fruto. And your word says, by their fruit you will know them. Señor, tu palabra nos dice que por su fruto los conoceréis. And we dedicate any fruit that our businesses can make to you, Lord. May it be good fruit that's pleasing to you. Y Señor, queremos entregar a ti el fruto de nuestros negocios, que sea buen fruto para ti, Señor. So in your name, Lord Jesus, we ask for protection over the businesses, for provision of resources, whether Señor, it be human or monetary. Señor, pedimos por tu protección sobre estos negocios que se estarán empezando por los emprendedores. Protégelos, Señor, y suple sus necesidades de recursos, tanto humanos como financieros. Yes, in your name, Lord Jesus. En tu Amen. nombre, Señor Jesús. Amén. Amen. Amen. Muchísimas gracias, Sergio. Thank you so much, Sergio. And those of you that tune in here, we pray on this program for America, for the nations, and we pray for your needs. And maybe you've tuned in and you got interested in the entrepreneurship, but maybe you don't know Jesus as your Lord and Savior. I want you to have that opportunity to receive him into your life. Yo sé que algunos estuvieron escuchando porque es interesante hablar de emprendedores y de negocios, pero tal vez no conoces todavía a Jesús como Salvador, pero quiero darte la oportunidad de conocerlo. Y es muy fácil, allí donde estés. Pon tu mano sobre el corazón, cierra tus ojos, a no ser que estés manejando, y repite esta oración después de mí. Just close your eyes if you're not driving, and put your hand over your heart and repeat this prayer after me. And Sergio, maybe you could just repeat it in Spanish. Sergio, repítelo en español. Yo lo haré en inglés. Dear Lord, I come to you in the name of Jesus. Querido Señor, vengo a ti en el nombre de Jesús. I admit that I'm a sinner. Admito que soy un pecador. Please forgive me all of my sins. Por favor, perdóname todos mis pecados. And I invite you to come into my life. Te invito a venir dentro de mi vida. Save me, oh God. Sálvame, oh Dios. I believe that Jesus died on the cross and resurrected from the dead. Yo creo que Jesús ha muerto en la cruz y ha resucitado de la muerte. And I receive him as my one and only Lord and Savior. Y lo recibo como mi único Señor y Salvador. Amen. Amén. If you prayed that prayer sincerely, Christ has come into your life. Translate that. Y han orado en esto sinceramente, Cristo está entrando en sus vidas. Talk to him every day. Sí, háblenle todos los días.
We call it prayer, but it's conversation with him. Lo llamamos oración, pero en realidad es una conversación con Dios. Let him talk to you. Read his word, the Bible. Déjelo que Dios converse con usted. Lea su palabra, que es la Biblia. And tell others that you now are a follower of Jesus. Y también cuente a otros que ahora usted es un seguidor de Jesús. And find a church, a group of believers where you Encuentre una iglesia, grow your un faith. grupo de creyentes donde puede crecer en su fe. And I want us to pray right now for those that need healing. Y queremos orar ahora también para todos aquellos que necesitan sanación, ser And sanados. those that need a breakthrough in their business, in their life, in their home. Y gente que necesita un cambio en sus vidas, en sus negocios, en casa. Let's pray right now. Oremos. Father, I bring those who are sick and afflicted to you right now. Señor, traigo a ti todos los que están enfermos y afligidos ahora mismo. And in the name of Jesus Christ, I speak to the sickness to leave their bodies. En el nombre de Jesús, ordeno a la enfermedad de que se vaya de sus cuerpos. And in the name of Jesus, I ask that your healing power would come over them right now. En el nombre de Jesús, pido que tu poder que sana venga sobre ellos ahora mismo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. And Father, I pray for those that are facing walls, mountains, obstacles in their business, in their home, in their lives. Y Señor, oro por todos aquellos que están enfrentándose a paredes, a montañas, a obstáculos en sus negocios, en sus casas, en sus vidas. And in the name of Jesus, we speak to those mountains to be moved. En el nombre de Jesús, pedimos a esas montañas, ordenamos a esas montañas que se muevan. And Lord, we pray that you would get involved in these situations. Y Señor, te pedimos que tú directamente entres a estas situaciones And that you would guide and lead us out of them. y que nos guíes, que nos lideres, nos muestres el camino para salir de ellas. And I pray that you would make provision for all of those that are watching right now. Y te pedimos también que proveas todo lo que necesitan, todos aquellos que están participando en esta emisión ahora mismo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. And Father, we pray that for your blessing on this nation. Y Señor, también oramos por tu bendición en esta nación. For your blessing on the Cuban people and that nation. Por tu bendición en toda la gente de Cuba en esa nación. For the people in Bolivia. Por la gente en Bolivia. For the people in Nepal and India. Por la gente en Nepal, en India. In Ukraine. En Ucrania. And in other nations of the world. Y en otras naciones en el mundo. We pray for your intervention in the affairs of our nations. Oramos por tu intervención en los negocios de todas las naciones. And we say, your kingdom come, your will be done. Y decimos que tu reino venga y tu voluntad sea hecha en la tierra como en los cielos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Well, thank you for joining us. Thank you, Sergio. Gracias por sintonizar. Gracias, Sergio. Y por favor, compartan esto porque hay muchas personas que necesitan oír lo que había sido dicho hoy. Thank you, Sergio. And I want I want to ask everyone who is watching it, please share this program. Many people are in need of hearing what was shared and spoken on this program.
And Sergio, may God bless you and your endeavors, the businesses that you are starting and running. Que Dios bendiga a ti, Sergio, los emprendimientos en que estás envuelto, los negocios que estás comenzando. Que Dios bendiga, que Dios te fortalezca, que te des gran sabiduría. May God strengthen you. May He bless you. May He give you great wisdom in Jesus' name, in el nombre de Jesús. Well, thank you for joining us. And remember, don't look at how big that problem may appear. Gracias por sintonizar y no se olviden, no miremos lo grande que apareciera ese problema. Pongamos nuestra mirada sobre la respuesta. Cristo es la respuesta. Let's put our eyes on Jesus. Jesus is the answer. And I just want to say this. We are helping in Cuba. We are helping in Ukraine. We're helping in Nepal, India, and other nations of the world. And if God stirs your heart and you want to be a participant, estamos ayudando en Cuba, ayudando en Nepal, en India, en Ucrania, otros países. Si Dios mueve tu corazón y quieres involucrarte, puedes salir a nuestra página ahora. You can go if you want to be involved, if you want to help. You can go to our webpage right now. There are options to give there. Hay opciones para donar allí en nuestra página. Or you could just write a check to the ministry, globalvisionministries.org. I'm sorry, don't put ORG on the check, just Global Vision Ministries. You can send it to P.O. Box 5377 El Dorado Hills, California, 95762. Puede hacerlo por cheque también, escribir el cheque, la donación, enviarla a Global Vision Ministries, casilla postal 5377, la ciudad es El Dorado Hills, California, 95762 en Estados Unidos. And your contributions are tax deductible here in the U.S. Please, however, if you want to specifically give towards our help in Cuba, do not use the word Cuba in your donation because of the embargo. That will stifle and we'll have to go through a process of explaining what it's for. What we are doing is legal and proper, but banks automatically, when they see the word Cuba, I guess are instructed to stop that transaction. And so please do not use that name on there. Así que quiero decir, parece que tenemos un amigo más en el programa. ¡Wow! ¿Cómo se llama? What is his Tucker. name? What is his Tucker. Tucker. Tucker, okay. Tucker se llama. En español le decimos Toco. Toco, okay. Toco. Así que tenemos una visita especial más hoy en el programa. We have one more special visitor. We should bring him on more often. We'd get more viewers. Creo que tenemos que tenerlo más seguido para tener mayor audiencia con Toco aquí en el programa. Así que sí, la donación es para ayudar en Cuba y estamos ayudando allí. No pongan la palabra Cuba en ninguna de las transacciones bancarias porque por causa del embargo, aunque lo que estamos haciendo es todo legal y correcto, pero por causa del embargo los bancos aquí automáticamente detienen esas transacciones y tenemos que explicar y eso demora todo y toma su tiempo, así que simplemente pongan Caribe. So just put Caribbean missions, misiones en el Caribe. Just put Caribbean missions if it is for that. Any other country is not a problem, but you could just also put where needed most because there are many needs that we're trying to fill. And some of those are in Ukraine with the ongoing struggles that the churches are trying to meet there with feeding people and helping those that cannot help themselves. Seguimos ayudando en Ucrania, donde hay muchas necesidades y a través de las iglesias estamos ayudando a alimentar a miles de personas, como también con otras necesidades allí urgentes en tiempo de esta guerra horrible allí. Sigamos orando uno por el otro. So let's continue to pray one for another. And remember, don't look at how big that problem may appear. Put your eyes on Jesus. Recuerden, sigamos orando por uno por el otro y no miremos lo grande que pueda aparecer esa situación o problema. Pongamos la mirada en Jesucristo.
Él es la respuesta y Él no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y siempre. And Christ has not changed. He is the same yesterday, today, and forever. Thank you. God richly bless you.